Good lang guys. Magluluto tayo na ginataang munggo. Ingredients na guys, munggo. Hinaga ko na yun guys. Saka ito yung coconut milk. Love base ko kasi guys. Ito na lang milk in can. Coconut milk guys. Na ingredients na guys, sibuyas, bawang, luya, kamatis, dilis yun sa akin guys. Saka red bell pepper. See you guys. Nangyayari guys yung sahog niya. Ilalagyan ko ng pusit at saka yung isdang guys. Parang guys yung sa amin ito guys. Pero ibang pagkakaya yung maat pinapa. Dried pinapa. Hindi ito. Hindi sa akin. See you guys. Fresh and tasty. Fresh and tasty yung niluto natin yan guys na ginataang munggo. Ito na guys oh. May gata na yan guys. Masarap to guys kasi kaunti lang sabaw. Damang-dama mo talaga yung munggo. Ang nilagay kong ricaros ito guys. Ito yung pusit, dried pusit. Tapos dried tapa. Fish tapa. Saka yung bilis. Lagyan ko ng sibuyas, bawang, luya, bell pepper, saka kamatis guys. Yan. Sarap to guys sa tanghalian. See you guys sa kainan.